नमस्कार बंधुरा आज के आमी माछेर माथा दिए नतून आलू दिए एक रेसिपि करे देखाबो। आमी एखाने रुई माछेर माथा एक लेज और एक माछेर पिस नियेछि। तो एई माछगुली दिए आज के आलू दिए एक सुंदर एक रेसिपि करे देखाबो। प्रथमे आमी लवण और हलुद दिए माछगुलिके भालो करे मेखे नेब। माछेर मध्य लवण और हलुद भालो करे माखा हये गेछे। एबार रेसिपिटा करार जोन्नो एखाने आमी काँचा लंका और आदा नियेछि। एबार मशलाटा बेटे नेब। चैनेले यदि नतून बंधु हये थाको आमार चैनेलटिके सबस्क्राइब करे चैनेलेर पाशे थाका बेल आइकनटी बाजिए दिओ। आमार चैनेलेर भिडियो नोटिफिकेशन सबार प्रथमे पेये जाबेन। मशला बाटा हये गेछे, एबार तुले नेब। मशला बाटा हये गेले एबार चुलाय कड़ाई बसिए देब। प्रथमे आमी माछगुलिके भेजे नेब। कड़ाईते दिए दिচ্ছি সরষের তেল। तेल गरम हये गेले आमी माछगुली दिए देब। एबार माछगुलिके आमी उल्टे पाल्टे भेजे नेब लाल लाल करे। एबार माछगुली तुले नेब। भाजा हये गेछे, तो एरकम लाल करे भेजे निते होबे। एबार कड़ाईते आरेकटू सरषेर तेल दिए देब। एबार पुरोने दिए दिচ্ছি एखाने एक तेजपाता माझखान থেকে ছিঁড়ে दिए दिलाम। एक पेঁয়াজ कुचि, एबार पेঁয়াজটাকে ভালো করে লাল লাল করে বেজে নেব। एबार एखाने दिए दिচ্ছি बेटे राखा मशला, आदा और काँचा लंका बाटा, दिए दिচ্ছি परिमाण मतो हलुद गुঁড়ो, जिरा धने गुঁড়ो और दिए देब शुकनो लंका गुঁড়ो। शुकनो लंका गुঁড়ोटा अल्प परिमाणे दिएছি जेहेतु आमी काँचा लंका व्यवहार करेছি। एबार एखाने एक छोटो छोटो टुकरो करे टमेटो कुचि करे निয়েছি दिए दिलाम। एबार एकटू जल दिए देब। एबार 1 मिनट समय धरे आमी भालो करे मशलाटाके कषिए नेब। एबार नाड़ाचाड़ा करे मशलाटा भालो करे कषिए निये एबार एखाने आमी दिए देब सिद्ध करे राखा आलू। आमी एखाने एरकम साइज करे आलूटा केटे निয়েছি बंधुरा और एकटू सिद्ध करे निয়েছি। दिए दिচ্ছি परिमाण मतो लवण। एबार मशलार संगे आलूटाकेও भेजे नेब।
আপনারা চাইলে আলুটা আলাদা করেও ভেজে দিতে পারবেন। এবার 1-2 মিনিট সময় ধরে আমি ভালো করে ভেজে নেব আলুটা। আলু ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি পরিমাণ মতো জল অ্যাড করে দিলাম। এবার আমি ভেজে রাখা মাছগুলিও দিয়ে দেব। আর মাছটাকে এইভাবে আমি একটু কাঁটাটা ছাড়িয়ে দেব। তো এই রেসিপিটাতে একটু মাছগুলি ভেঙে দিলে খুব ভালো হয়, মাথাটাকেও ভেঙে দিলে ভালো হয়। তো আমি মাথাটা আস্তুই দিয়ে দেব আর মাছের পিসগুলিকে এইভাবে একটু কাঁটাটা ছাড়িয়ে দেব। এবার মাছগুলি দিয়ে দেব। এই রেসিপিটা কিন্তু খেতে খুব ভালো লাগে বন্ধুরা। এমনিতেই মাছের তরকারি থেকে এইভাবে মাছগুলি ভেঙে রান্না করলে মাছের তরকারিটা খুব ভালো সুস্বাদু হয়। তো এবার নাড়াচাড়া করে দিয়ে আমি ঝোলটাকে একটু ফুটতে দেব 1-2 মিনিটের জন্য। এক 2 মিনিট পর ঝোলটা ফুটে গেলে এবার এখানে পরিমাণ মতো ধনেপাতা কুচি কিছু দিয়ে দিলাম। এবার আরেকটু সময় ঝোলটাকে একটু ফুটতে দেব নাড়াচাড়া করে। এবার নামিয়ে পরিবেশন করে নিচ্ছি। তো রেসিপি কিন্তু রেডি হয়ে গেছে সম্পূর্ণ। এবার কিছু আলু আপনারা এইভাবে ভেঙে দিতে পারবেন। তো আমি এখানে আস্তই রেখে দিয়েছি। এটা কিন্তু আলুটা ভেঙেও করা যায়। রেসিপি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন।